तो या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम बादहु फ़िशान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले मौलाना सल्लल्लाहु। अच्छा, ये जलसा पूरे गांव ही का है ना ये टोला उटोला वाला मसला है, पूरा गांव का है ना। तो इस बार सईदपुर में आदमी मरा है ज्यादा क्या? ओ सब काम पे चले गए हैं ना, बाहर चले गए। हाँ, एक आदमी यहाँ का किडनी का पत्थर लेकर हमारे वहाँ जाता है दवा लेने, तो बोला कि जलसा है लेकिन हम रह नहीं पाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे। इसीलिए तो देख नहीं रहा हूँ। इस तरह बहुत सारे लोग बाहर गए होंगे, लेकिन फिर भी जितने लोग हैं सईदपुर में मर्दो जन মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে সবাই যদি চলে আসে তো এখানে জায়গা, কথা ঠিক বলছি না ভুল? सीपीएम कांग्रेस का मामला है नहीं है ना? कांग्रेस तृणमूल ऐसा कुछ है क्या? एक आदमी मर गया तो लोग जनाजा पढ़ने गए तो पूछा कि मैयत क्या है, माने मर्द है कि औरत, नियत अलग अलग है। तो घर वाला बोलिस के कांग्रेस है। तो दूसरा पार्टी का जो आदमी था वो कहा कि हम इसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। तब समझ बात आ गई? बड़ा बुरा हाल है भाई। आज कितनी खुशी की बात है, खुदा की कसम, सईदपुर वालों के लिए एक नहीं दो नहीं, मेरे अशरफुल औलिया के करम से मखदूमी बागीचे का 3-3 फूल आले रसूल जलवा फेगन है। कौन है आले रसूल? क्या है इनका मकाम? क्या है इनका मर्तबा? जानते हैं आप? अगर ये ना हो, औलादे नबी ना हो तो दुनिया नहीं रहेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नुजूम अमानुल लिअहलिस समा व अहलु बैति अमानुल लिअहलिल अर्द। आसमान में जब तक तारा है, सितारा है, तब तक आसमान रहेगा। दुनिया में जब तक हमारा खानदान है तब तक दुनिया रहेगी। कहो सुभान अल्लाह। तो क्या बात समझ में आई? जिनकी बरकत से हम और आप दुनिया में जिंदा हैं, दुनिया कायम है, आज वो तशरीफ लाए। इनका मर्तबा हम और आप क्या समझे? अगर समझना है तो इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी से पूछिए, एक सैयद का मकाम क्या है? तो इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी एक दिन जलसा में जा रहे थे, 4 आदमी पालकी में करके आपको लेके जा रहे थे। उसमें एक सैयद थे, एक आले नबी थे, जिनके मुंह में दाढ़ी नहीं थी, सर पे टोपी नहीं थी, साधारण आदमी के भेष में वो आए थे। गरीब थे, बच्चों को पालने के लिए, बच्चों के मुंह में खाना और दाना देने के लिए बड़े मौलाना कहलाते थे इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी उस जमाने में।
बड़े मौलाना की पालकी ढोने के लिए आए हैं ताकि कुछ रुपया पैसा मिल जाए, उससे हम कुछ बाजार करके घर ले जाएं। मगर इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बेरेलवी जैसी ही पालकी में बैठते हैं उनको सैयद की खुशबू मिल जाती है। हम लोगों ने अपनी नाक को इतना कचरा कर लिया है कि हम बगल में रह के भी खुशबू नहीं पाते हैं। इसलिए हजरत हुजूर ने फरमाया ना, देखिए लोग रोशन ज़मीर पीर की औलाद है, गौसे पाक की औलाद है, ये जानते हैं कि कहाँ हमको क्या बोलना है और वही निकलता है जहां पे जिस चीज की जरूरत है। आज सीने पे हाथ रख के बोलिए तो सिर्फ 10 ठो आदमी हमको सईदपुर में आप नहीं दिखा सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं। 10 ठो आदमी नहीं दिखा सकते हैं जिन्होंने अपने पूरे साल भर के कमाई की सही से बैठकर किसी आलिम से, इमाम से मशवरा लेकर पाई पाई करके ज़कात निकाला हो। बात सही की गलत? 10 ठो आदमी नहीं मिलेगा। और सुन लीजिए, हदीस पाक में है, ये बरसात, ये बारिश का ना होना, फसल का बर्बाद हो जाना, जमीन के खेत का बर्बाद हो जाना, आम का बर्बाद हो जाना, ये इसी वजह से है। जब लोग ज़कात नहीं देंगे, उश्र नहीं देंगे, तब कहत साली आएगी, अभाव आएगा, आसमान से बारिश नहीं होगी। आज बोलिए, हम लोग ज़कात से कितना दूर हो गए हैं। खास तौर से नमाज तो कुछ लोग पढ़ लेते हैं, मगर सुनिए, हुजूर ने फरमाया ज़कात की तरफ रग़बत दिलाइए, ज़कात दीजिए। एक बार नहीं तो साल भर में दीजिए, अदा कीजिए हिसाब करके, वर नहीं तो बेज़कात देने वाला आदमी की नमाज कबूल नहीं है। आप तो नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ते होंगे, मगर आप पे ज़कात फर्ज है, आपने ज़कात नहीं निकाली तो आपकी नमाज भी कबूल नहीं। आप गए मक्का मदीना हज करके चले आए, हज से पहले ज़कात आप पे फर्ज हुई है, तब हज फर्ज हुआ है। आप हज करके चले आए, हाजी साहब कहलाने लगे, मगर हज आपका हुआ ही नहीं। बात समझ में आ रही है? जो लोग ज़कात देते हैं उनके माल दौलत की गारंटी अल्लाह ताला ले लेता है, मगर हम लोग बहुत कोसों दूर है। आज अगर मुसलमान सही से ज़कात देना शुरू कर दे, किसी गांव में एक भी गरीब नजर नहीं आएगा, एक गरीब नजर नहीं आएगा। मगर कोई ज़कात समझता भी नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करता और देता भी नहीं है। जी हाँ, मेरे नबी की बारगाह में एक औरत आई जिसके हाथ में सोने का कंगन था बाला। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं सोने की भी, कंगन की भी ज़कात देनी पड़ेगी? नबी ने कहा कि हाँ, जरूर देना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि ये सोने का कंगन तुम्हारे लिए रहमत हो तो ज़कात देना पड़ेगा, और अगर नहीं देना चाहती हो तो ये जहमत बन जाएगी, यही सांप और बिच्छू बन जाएगा। तो बोलो, सईदपुर में कितनी बहू बेटी है जो सही से अपने सोना की ज़कात देती है? 10 भरी, 15 भरी, 20 भरी, 25 भरी सोना घर में भरा हुआ, कभी ज़कात देती नहीं। तो क्या होगा? अल्लाह की रहमत होगी? बोले होगी। ये जो तो कभी बोलছে ভাবো রে নিরালায় আজ শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়, ভাবো রে নিরালায় আজ গজব কেন রে দুনিয়ায়। জালসা লাগিয়েছেন আপনারা, অনেক অনেক নেকি পাবেন। যেখানে জালসা হয় সেখানে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। বলুন সুবহানাল্লাহ। জোরে জোরে। না খেয়ে বসেছেন না সবাই অসুস্থ? জোরে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ।
আপনি মনে করবেন বাড়ি থেকে ইউটিউবে শুনে নিব, দেখে নিব। যেখানে ওয়াজ হয়, নসিহত হয়, আল্লাহ ওয়ালারা আছে। হাদিস পাকে আছে, ইনদা যিকরিস সালিহিনা তুনাজ্জিলুর রাহমা। যেখানে আল্লাহ ওয়ালাদের জিকির হয়, সেখানে অসংখ্য আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। সেখানে ফেরেশতারা এসে যায়। সেখানে যারা এসেছে তাদের নামগুলো নোট করা হয়। জালসার শেষে সবার নাম নিয়ে ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে হাজির হয়। বলো, ফেসবুকে ইউটিউবে শুনলে এটা হবে? জোরে বলুন, হবে? এই নেকিটা পাওয়া যাবে? আপনারা এসেছেন কিছু শিখতে, কিছু নিতে, কিছু জানতে। তো যারা শিখতে আসে তাদেরকে তালেবে ইলম বলা হয়। যারা শিখতে আসে তাদেরকে কি বলা হয়? ইলম তালাব করনে ওয়ালা। নবী বলেন হাদিসে, কুন আলিমান, আলিম হয়ে যাও, আও মুতাআল্লিমান, আলিম না হতে পারলে তালবে ইলম সেজে যাও। এখন তালবে ইলম সেজে বসে আছেন আপনারা। আও মুস্তামিয়ান, এটাও না হয় তো শুননে ওয়ালা হয়ে যাও। আও মুহিব্বা, এটা না হলে কমপক্ষে আলিম উলমার সঙ্গে ভালোবাসা করতে শিখো। ওয়ালাম তাকুন খামিসা, पंचम दले जेयो ना। बात समझ में आई? इस महफिल पाक में कुछ देर आप लोग बैठे हैं, क्या मिलेगा? तो नबी फरमाते हैं, मंजला साइंदल आलिम सातैन व कलमहु लुकमतैन व मशामहु खुतवतैन व समिया मिनहु कलिमतैन आताहुल्लाहु ताला जन्नतैन कुल्लु जन्नतिन मिथलु दुनिया मर्रतैन। नबी फरमाते हैं, जो उलमा की महफिल में 2 घड़ी 2 घंटा 2 साथ बैठते हैं, या आलिम के साथ मिलकर के 2 कदम चलते हैं, 2 लुकमा खाना खाते हैं, आलिमों की 2 बातें सुनते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को क़यामत में 2 जन्नत अता करेगा। जोर से बोलो। घर में यूट्यूब में देख के मिलेगा? मोबाइले खत्म करे दिल देशटा शेष। जलसा करेছেন অনেক সওয়াবের হকদার, কিন্তু মেলা কেন বসালেন? मेला क्यों बैठने दिया आप लोगों ने? शाम के बेला देखा था सब। भाषा खराब करूं? भाषा खराब करूं? কমিটি ঠিক না, জলসা করছে, মেলাও করছে। হ্যাঁ, জলসা বন্ধ করতে বলেন। जलसा बंद करते बोलो। ये मेला जो बैठाया, इसके लिए बैठने दिया, इसके लिए पूरे गांव गुनहगार होंगे। और मेला में जितनी लड़कियां घूमी, सर पे बगैर ओढ़नी रख करके घूम रही थी, तो ये सब हिंदू लड़की थी क्या? बोलिए। बाहर से सुजापुर से आई थी क्या? सब सैदपुर की थी ना? तो हदीस पाक में है, नबी फरमाते हैं, 3 प्रकार के आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे। 3 रकम लोग जन्नते जाबे ना। 1, जार साबालिका बेटी बेपर्दा হয়ে বাড়ি থেকে বের হয়, বাপ নিষেধ করে না, সেই বাপ জান্নাতে যাবে না। 2, যার স্ত্রী হাটে মাঠে বাজারে ঘাটে বেপর্দা হয়ে ঘুরে, স্বামী কড়াকড়ি করে না পর্দার জন্য, সে স্বামী হাজি হয়ে মরলেও জান্নাত পাবে না, তাহাজ্জুদ পড়ে মরলেও জান্নাতে যাবে না। 3, আরিয়াতুন কাসিয়াতুন মাইলাতুন মুমিলাত, যে মেয়েরা চুস্ত কাপড় পরে এমন ওড়না উড়ে বাজারে ঘুরে দেখলে উলঙ্গ মনে হয়, নবী বলছেন এই রকম মেয়েরা দলে দলে যাবে জাহান্নামে। तो क्यों मेरी माँ बहन अपने बाप को जन्नत में भेजना जहन्नम में भेजना चाहती है? क्यों मेला में घूमती है? क्यों मेरी बहन अपने घर वाले को जहन्नम में भेजना चाहती है? একটা মেয়ের জন্য 3 জন জাহান্নামে জ্বলবে, বাপ, বড় ভাই, স্বামী, যদি শাসন না করে থাকে। কারণ নামাজ পড়া মেয়েদের জন্য 5 ওয়াক্ত ফরজ, पर्दा करा 24 घंटा फरज। आज बोलुन पर्दार की गर्दा उड़िয়েছে আমার মা বোনরা, কি অবস্থা করেছে। আর এই সুযোগটা আপনারা করে দিয়েছেন, বিভিন্ন তামাশা খেল মেলাতে মেলা বসিয়েছেন। জালসা হবে তো মেলা কেন হবে? জালসার সঙ্গে মেলার কি সম্পর্ক? ছেলে মেয়েরা ভিড় ভাড় করে মেলাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুনার কাজ করে গোটা গ্রামকে গুনহগার করছে। আমার নবী সর্বপ্রথম দুনিয়াতে এসে মেলা বন্ধ করেছেন।
মক্কাতে বড় বড় মেলা চলতো, সেই মেলাগুলা নবী নিষিদ্ধ করেছিলেন, বন্ধ করেছিলেন। আর আজকে আমরা নবীর নামে জালসা করে মেলা লাগিয়ে দিচ্ছি। খবরদার, আগামী দিনে কড়া হন। গ্রামের মন্ডল সর্দার, আপনাদেরকে জবাব দিতে হবে কিয়ামতে। অন্যায় কাজ হবে, আপনি বাধা দিবেন না। কিসের মন্ডল সর্দার আপনি? সর্বপ্রথম আপনাকে ধরা হবে। আপনার সমাজে একটা ছেলে বিবিকে তালাক দেওয়ার পরেও অবৈধভাবে নিয়ে করে খায়, আপনি জানেন, অথচ আপনি তার বিচার করেননি, বাধা দেননি, সমাজ থেকে বাইকাট করেননি। সর্বপ্রথম আপনার অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে। বেরাদার বন্ধুগণ, ভাইরা আমার, সমাজ আজ ডুবে গেছে সুদে, সমাজ আজ ডুবে গেছে মদে, সমাজ আজ ডুবে গেছে ব্যভিচারিতে, সমাজ আজ ডুবে গেছে বেহায়াইতে, সমাজ ডুবে গেছে অন্যায়, ন্যায়ের পথে কেউ নেই। এই জন্য তো আমরা মার খাবো না তো কি হবে? ফিলিস্তিনে 35,000-এরও বেশি মুসলমানকে হত্যা করলো ইসরায়েলের ইহুদিবাদীরা। সামান্য মুসলিম ইহুদিবাদী আমার নবীর দুটা কথা তারা ক্যাচ করে নিয়েছে, দুনিয়াকে কন্ট্রোল করে নিয়েছে তারা। আমেরিকা তার বিরুদ্ধে যায় না, সৌদি আরব কিনা গোলাম হয়ে গেছে, একটা কথা বলে না। এতগুলা মুসলমান নরনারী মারা হলো, সৌদিয়া কোনো স্টেপ নিচ্ছে না। আমার নবীর দেশ যেটা সোনার দেশ হয়ে গেছে, আইস মাস্তি করছে তারা, মুসলমানকে মারছে আর চুপচাপ দেখছে। এ বেরাদার বন্ধুগণ, ভাইয়েরা, ইহুদিরা আমার নবীর দুটা থিওরি নিয়েছে। কি? আমার নবী বলেছেন, উতলুবুল ইলমা ওয়ালাউ কানা বিসসিন, বিদ্যা অর্জন করো, শিক্ষিত হও, যদি তোমাদেরকে চীন যেতে হয় তবুও তোমরা যাও। একটা ইহুদির বাচ্চা মূর্খ পাবেন না। আর আমাদের মুসলমান গ্রাম গোটা সাইদপুর ঘুরালেন, ভালো 50টা আপনি শিক্ষিত লোক পাবেন না। কথা ঠিক বললাম না ভুল? যে বলেন ঠিক না ভুল? ইহুদির একটা ছেলে আপনি, একটা মেয়েকে আপনি অশিক্ষিতা পাবেন না। শিক্ষার গুরুত্ব দিয়েছেন আমার বিশ্ব নবী। ইহুদিরা আমার নবীর এই কথাটা নিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয় নবী বলেছেন, ব্যবসা করো হালাল, বিজনেস করো, যেই হালাল ব্যবসার কথা আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছে, ওয়া হাল্লাল্লাহুল বাইয়া ওয়া হারামার রিবা। আল্লাহ ব্যবসা বিজনেসকে হালাল করেছে, সুদ খাওয়াকে হারাম করেছে। ওই বেরাদার বন্ধুগণ, সারা পৃথিবীতে সুদ খাওয়াচ্ছে ইহুদিরা আর নিজে ব্যবসা করছে তারা। ব্যবসাটা ধরে নিয়েছে, বিজনেসটা ধরে নিয়েছে, বসে আছে। ইসরায়েলে এমন একটা জিনিস তৈরি করে দিল, সাইদপুরের বাচ্চা বাচ্চা পান করবে, খাবে, সেটার নাম হলো কোকো কলা। কোকো কলা খাবো আমরা, পয়সা পাবে ইহুদিরা। নেস্টেল কোম্পানির চকলেট খাবেন আপনি, আপনার বাচ্চা খাবে, পয়সা পাবে ইহুদিরা। বসে ফেসবুক চালাবেন আপনি, পয়সা পাবে ইহুদি। গুগল চালাবেন আপনি, পয়সা পাবে ইহুদি। কারণ ওরা দোস্ত ছোট্ট মাথা নিয়ে বসে নাই, বড় বড় মাথাওয়ালা তৈরি করছে তারা। এই জন্য আপনি দেখো হবেন, আজ পর্যন্ত ইহুদিদের কোনো ক্রিকেট টিম পর্যন্ত পাবেন না। দুনিয়ার ক্রিকেট টিম আছে, ইহুদিদের নাই কেন? ওরা জানে ক্রিকেট খেলে দেশের কোনো লাভ হবে না, জাতির কোনো উন্নয়ন হবে না। এই জন্য বাচ্চা বাচ্চাকে ওরা টেকনিক্যাল বানাচ্ছে, বাচ্চা বাচ্চাকে ইঞ্জিনিয়ার বানাচ্ছে, বাচ্চা বাচ্চাকে বড় বড় বৈজ্ঞানিক বানাচ্ছে। বেরাদার বন্ধুগণ, ভাই, আর ওই শিক্ষার জোরে সারা দুনিয়াকে নাচাচ্ছে। মুসলিম ইহুদি তুলনামূলক মুসলমানের তুলনায় যদি দেখা যায়, 57টা কান্ট্রির মুসলমান একবার ফু মারলে ইহুদি উড়ে যাবে, সব পেশাব করলে ভেসে যাবে। কিন্তু তারপরেও মুসলমান তাদের কাছে আজকে জব্দ হয়ে গেছে। বেরাদার, বড় আফসোস লাগে। আমরা যে কি আর আমরা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো আল্লাহ ভালো জানে। আজকে যখন একটা পাক পবিত্র মাহফিলে এসেছেন, তা আল্লাহ আমাকে আপনাকে যেন পাক পবিত্র বানিয়ে দেন। সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। অন্যায় কাজে আমরা যোগ দিব না,
অন্যায়কে সমর্থন করব না, প্রতিবাদ জানাবো, সমাজে অন্যায় হতে দেব না, সুদখোর মদখোর রাখবো না, ব্যভিচারীকে রাখবো না, সমাজ থেকে তাড়িয়ে দিব। নামাজের জন্য আমরা সকলকে পা বাঁধাবার চেষ্টা করব এবং ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বালবো, ঘরে ঘরে ছেলে মেয়েকে শিক্ষিত করব, কম খাবো, সবাইকে শিক্ষিত বানাবো। শিক্ষার গুরুত্ব দিয়েছেন আমার নবী। শিক্ষায় হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। আপনার গ্রামের সর্দার যদি এমএ পাস, বিএ পাস, বিএড করা থাকে, তাহলে তার সর্দারির ধরন হবে আলাদা। আপনার গ্রামের মডেল যদি পিএইচডি করা থাকে, তাহলে তার মডেলের চাল চলন হবে আলাদা। আপনার গ্রামের দোকানদার যদি বিএ পাস থাকে, তার দোকানদারি হবে আলাদা। এই বেরাদার, সর্বক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন আছে, শিক্ষিত হওয়ার দরকার আছে। শিক্ষার গুরুত্ব ইসলাম দিয়েছে, শিক্ষার গুরুত্ব কোরআন দিয়েছে, শিক্ষার গুরুত্ব আমার নবী দিয়েছে। মৌলা আলী বলে, লাইসাল ইয়াতীমুল লাযী ক্বাদ মাতা ওয়ালিদুহু ইন্নাল ইয়াতীমা ইয়াতীমুল ইলমি ওয়াল আদাবি। ইয়াতীম তাকে বলা হয় না যার বাপ নাই, যার মা নাই। আসলে ইয়াতীম হলো তারা যার মধ্যে শিক্ষা নাই, বিদ্যা নাই। বেশক বেশক। জি, লাইসাল জামালু বিআসওয়াবিন তুযায়্যিনুনা। খুবসুরতি এই জুব্বা, পাঞ্জাবি, পায়জামা, জামা, প্যান্ট, শার্ট, টাই, উনি বলছেন এটাতে নাই। আসল সৌন্দর্য হচ্ছে জ্ঞানের সৌন্দর্য, বেশক সুবহানাল্লাহ, বিদ্যার সৌন্দর্য। বলেন, একটা আইপিএস অফিসার যদি গেঞ্জি পরে রিকশাতে যায়, তাও মানুষ তাকে দেখে সম্মান করবে কি করবে না? আর একটা মূর্খ স্যুট লাগিয়ে, বুট লাগিয়ে, টাই লাগিয়ে, ফাই লাগিয়ে, চশমা লাগিয়ে, 50,000 টাকার মোবাইল নিয়ে ফ্রিং ফ্রিং করে, তোকে কেউ ইজ্জত দিবে? যেটা বলেন ইজ্জত দিবে? তাহলে শিক্ষার গুরুত্ব আছে না নাই? বিদ্যার মর্যাদা আছে না নাই? আল ইলমু নূর ওয়াল জাহলু যুলমাত। শিক্ষা হচ্ছে আলো। আলো না থাকলে বাঁচা যাবে না। আজ আমরা শিক্ষা থেকে বহু দূরে সরে গেছি ভাই, কিন্তু আমাদের মুর্শিদ আশরাফুল আউলিয়া বলুন আর তাজুল আউলিয়া, ইনারা চাইছেন প্রতিটা ঘরে ঘরে মানুষ যেন শিক্ষিত হয়। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই কি করছেন উনি সবাই জানেন আপনারা। আমি যাব সেই দিকে, তবে যে আয়াতটা পড়েছি, আল্লাহ বলছে কোরআনের ভাষায় নবীকে, হাবিব তুমি বলে দাও, বাতিয়ে দাও, এলান করে দাও যে আমি নবী ইসলাম প্রচারের পরিবর্তে তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় পারিশ্রমিক চাই না। আমি চাই শুধু আমার আহলে বাইতের ভালোবাসা। জোরসে বলুন সুবহানাল্লাহ। কি চাই? আহলে বাইতের ভালোবাসা। তো বলছিলাম, ইমাম ইশক মোহাব্বত আলা হযরত ফাজিলে বেরেলভী বড় মাওলানা হিসাবে লোক জানতো। পালকিতে করে 4 জন নিয়ে যাচ্ছে, একজন সৈয়দ খুশবু পেয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বলছে পালকি রোকো, পালকি রাখ দো। পালকি রুকে দেওয়া হলো, পালকি রেখে দেওয়া হলো। বলছে খোদা के वास्ते आप चारों में से एक कोई सैयद है, आले रसूल है, कौन है बता दीजिए। खुशबू मिल रही है, जोर से बोलो। नबी के बागीचे की खुशबू आ रही है। যিনি সৈয়দ ছিলেন উনি বললেন, আপনার এটা শুনে লাভ কি? কে সৈয়দ, কে খান, কে পাঠান, কে আনসারি, কে জোলহা, কে খোট্টা, কে শেখ, কি দরকার আপনার? আপনার দরকার আপনি পালকিতে চাপেন, আমরা বয়ে ঢুয়ে আপনাকে নিয়ে যাব, আপনি জালসাতে যাবেন। ইমাম ইশক মোহাব্বত আলা হযরত ফাজিলে বেরেলভী বলেছেন, নাই, बताना होगा आप में सैयद कौन है। কারণ টুপি পিনা তো নেই, দাড়ি লাগিয়ে তো নেই যে চিনহা যাবে। গরিব মানুষ গরিব মানুষের মতো হয়ে আছে, কিন্তু বংশ নবীর, আওলাদ রাসূল পাকের। लास्ट सैयद साहब बोलें, मौलाना मैं सैयद हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मेरे घर में गुर्बत है, अभाव है, घर में खाना नहीं पक रहा है, तो सोचा कुछ मिलेगा तो बाजार करके घर ले जाऊंगा, इसीलिए आ गया था।
এতটি শুনতে নেই। ইমাম ইশক মোহব্বত আলা হযরত ফাজিলে বেরেলভি সঙ্গে সঙ্গে মাথার পাগড়ি খুলে সৈয়দের পায়ে রেখে দিলেন। জোরসে বলবেন না? তাহলে দাম কত? ইনাদের দাম কত? হ্যাঁ, এখানে তো দেখলেই বোঝা যায়। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुनो, कार नाम सैयद कैसे छे अपनार सईदपुरे, चिराग लिए ढूंढोगे ऐसा खानदान दूसरा हिंदुस्तान में आपको नहीं मिलेगा। ये भी कह रहा हूं, डायरेक्ट गौ से पाक की नस्ल से ऐसा दूसरा खानदान आपको फिर हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। सैयद भी बहुत तरह के होते हैं, अब्बासी होते हैं, सिद्दीकी होते हैं, क्या क्या होते हैं, मगर ये लोग नजीबुत तरफैन सैयद हैं। बाप की तरफ से भी अली तक, माँ की तरफ से भी अली तक। ऐसा घराना मिलना मुश्किल है। इसीलिए आला हजरत मुजद्दिद सिलसिला अशरफियत हुजूर अली हुसैन अशरफी मियां फरमाते हैं, अशरफी नाज कर अपने अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा, कौन पाता है खानदान ऐसा। सईदपुर वालो किस्मत पे नाज करो, नाज कि ये घराना हमें आपको मिला है। বলছিলাম পাগড়ি রেখে দিলেন, বলছেন মাপ করেন, মাপ ভুল হয়ে গেছে, না জানাতে অজানাতে চিনতে না পেরে আপনার কাঁধে আমি চেপে গেছি। যদি কিয়ামতের মাঠে আমার রাসূল বলে আহমদ রাজা मेरी आल के गर्दन पे तुम चढ़ा था, क्या मुंह दिखाऊंगा, माफ कर दीजिए। सैयद साहब ने कहा, देखिए इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, आपकी तो कोई भूल नहीं है, मेरा काम है ये, मैं अपना काम कर रहा हूं, आपका काम वो है, आप कर रहे थे। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सैयद के कांधे पे सवार होके जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा ठीक है चलिए, मैंने माफ कर दिया। বলছে হুজুর মানবো না এইভাবে যে আপনি মাফ করেছেন, যদি একটা কথা আমার আর না রাখেন। বলে সেটা আবার কি? বলে যত দূর থেকে ভুলে আমি আপনার কাঁধে চেপে এসেছি, আপনাকে এবার পালকিতে চাপতে হবে, আমি আহমদ রাজা কাঁধা লাগাবো, আর জালসা পর্যন্ত আপনাকে ঢুয়ে বয়ে কাঁধে করে আমি নিয়ে যাব, দুনিয়াকে দেখাবো যে একজন সৈয়দ আলে রসুল কাকে বলে। জোরসে বলো। तो समझो मेरे भाई, इसीलिए आला हजरत अशरफी में फरमाते हैं, कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद जमाने में आले पैगंबर के बराबर हो नहीं सकता। कितना बड़ा मौलवी मौलाना मुहद्दिस कबीर हो जाए, कुछ हो जाए, मगर इस घर का एक बच्चा उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। खूने नबी हैं, फातिमा ज़हरा का दूध है, अली शेरे खुदा का खून है, इसलिए इनके बराबर कोई दुनिया का मुत्तकी नहीं हो सकता। क्या कदर है इनकी, इनकी इज्जत करोगे तो क्या मिलेगा। सुनो, हज का मौसम, ये जो लोग এখন হজে যাচ্ছে না বাবা, তো ইচ্ছা হচ্ছে না আপনাদেরও হজ করার? বলেন করেন, করে কি করে না? মদিনা যেতে ইচ্ছা হয় কি হয় না? যাবেন, যাবেন মদিনা যাবেন? কারা কারা যাবেন না হাত উঠিয়ে দেখান। এ বাবা, যাবেন না আপনারা? যেতে চাই সবাই, কিন্তু পয়সা নেই। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল লিখেছিল, মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায়, সালাম আমি করব গিয়ে নবীর রওজা। जरा बोलूं, अच्छा लग रहा है, सुना दें।
আরব সাগর পাড়ি দিব, নাই যে আমার তোরে, পাখা নাই যে উড়ে যাব, ডানাতে ভর করি। আরব সাগর পাড়ি দেব, নাই যে আমার তরি, পাখি নাই যে উড়া যাব, ডানাতে ভর করি। আমার আশায় আছে সম্বল না, করি কি উপায়, মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা। সুবহানাল্লাহ। হযরত হজের সময় সবাই যাবে হজ করতে। সাইদপুরের 10টা লোক, মাকুলপুরের 5টা লোক, মির্জাপুরের 4টা লোক, জালালপুরের 10টা লোক, সব একসাথে অপরের বাড়িতে যাচ্ছে, খাওয়া দাওয়া করছে, এক অপরকে কথাবার্তা বলছে, আগলা জামানার কথা বলছি ভাই। হঠাৎ একজন হাজী সাহেবদের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরলো। কদিনের মধ্যে উড়ে যাবে তারা মক্কা মদিনায়, পানি জাহাজে চড়ে যাবে মক্কা মদিনায়। তখন পানি জাহাজে হজ হতো। আমরা ছোট্টতে দেখলাম পানি জাহাজে লোক যেত, 15 দিন লাগতো সাগর পার হতে। বাবাজি ভাইয়েরা বন্ধুগণ, একজন হাজী যার নাম হলো আব্দুল্লাহ বিন মোবারক, বাজার দিয়ে চলে আসছেন। বাজারের পাশে দেখতে পেলেন একটা পর্দাবতী নারী, বোরখা পড়া নারী, একটা মরা মুরগির মাংসকে কেটে কেটে ব্যাগে ঢুকাচ্ছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক দাঁড়িয়ে গেল, চিন্তা করতে লাগলো, আল্লাহ তো মুসলমান ঘরের মহিলা, মুসলমান ঘরের মেয়ে, মরা মুরগি হারাম কি জানে না, মরা মুরগি কেটে কেটে ব্যাগে কেন ঢুকায় না? প্রশ্ন না করে আমি যাব না। কে আছে আমার সে বোন, পর্দাবতী নারী হয়ে মরা মুরগি কেন ঢুকাচ্ছে ব্যাগে? এক পা দুপা করে কাছে গিয়ে বলছে, ও বোন, কে তুমি এমন করে মরা মুরগির মাংস কেটে ব্যাগে ঢুকাও? তুমি কি জানো না মরা মুরগি খাওয়া হারাম? তখন উনি বলেছিলেন, পর্দাবতী মেয়েটা বলেছিলেন, ভাই তুমিও জানো মানুষ যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তখন হারাম তাদের জন্য হালাল হয়ে যায়। জোরে বলুন। জান বাঁচাবার জন্য হারাম ও হালাল হয়ে যায়। আমার স্বামী নাই, আমার বাড়িওয়ালা নাই, আমি হলাম একজন সৈয়দ বংশের মেয়ে। সুবহানাল্লাহ। কোন বংশের? আওলাদে রসুল, সৈয়দ বংশের মেয়ে আমি। আমার স্বামী দুনিয়াতে বেঁচে নাই, কচি কচি বাচ্চা মেয়েরা রেখে গেছি। আজ কদিন থেকে আমার মেয়েরা অনাহার, আজ যদি খেতে না পায় হয়তো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। বাধ্য হয়ে আমি মরা মুরগির মাংস কেটে কেটে ব্যাগে ঢুকাচ্ছি। বেরাদার আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক থমকে গেল, দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলো, মাবুদ, আমি যেই মক্কা মদিনা গিয়ে হাজী হব, যে রাসূলুল্লাহর রওজাতে জিয়ারত করার পরে আমি হাজী হব, সেই নবী বংশের আওলাদ সৈয়দ ঘরানা, তারা আমার এলাকায় না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, আর আমি যাব নবীর দরবারে হজ করতে। আমার হজটা কি হবে? যত হজের টাকা ছিল বাবা সব নজরানা দিয়ে বলল, মা অজানাতে না জানাতে ভুল হয়েছে আমাদের, জানি না আপনারা না খেয়ে আছেন গো। কারণ সৈয়দ যদি না খেয়ে থাকে এলাকার মানুষের উপরে তোহফা দেওয়া, নজরানা দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়, জরুরি হয়ে যায়। বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ সৈয়দের জন্য যাকাত নেওয়া চলবে না, সৈয়দ ভিক্ষা করতে পারবে না। যদি অভাবী হয়, আল্লাহ না করুক, গোটা এলাকার মুসলমানের উপরে তাদেরকে ওয়াজিব হয়ে যায় দোস্ত নজরানা দেওয়া, তোহফা দেওয়া। সবাই ভুলে গিয়েছিল সেই বাড়িটাকে। সৈয়দ বংশের একজন মেয়ে দিন কাটাচ্ছে বড় কষ্টে, তাই মুরগির মাংস কেটে নিয়ে যাচ্ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক দেখে হজের সম্পূর্ণ টাকা নজরানা দিয়ে দিল, তোহফা দিয়ে দিল। বলল, আমি আর হজ করতে যাব না, আমার নবীর আওলাদ না খেয়ে আর আমি কি করে যাব নবীর সামনে হাজিরি দিতে হজ
হজ করতে। সব হাজিরা চলে গেল, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক গেল না। কিন্তু আল্লাহর কারিশমা দেখেন বাবা, সব হাজি গেলে সবার হজ কবুল হবে না। পয়সাটা হালাল হতে হবে, যাকাতটা আদায় করে যেতে হবে। বেঈমানি শয়তানির পয়সা দিয়ে হজ করলে হজ হবে না। সুদখোর মদখোর গিয়ে হজ করবে তো হজ হবে না। তাই বেরাদার সবাই হাজিরা জিদ্দাতে জাহাজ নেমেছে, লেগেছে। সবাই যখন লাইন দিয়ে হাঁটছে, দেখতে পাচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক সবার আগে আগে যাচ্ছে। জোরে বলবেন না? কিন্তু ও কি হজ করতে গেছে? জোরে বলেন, গেছে? টাকা নেই, সব পয়সা দিয়ে দিয়েছে আওলাদের রাসূলকে, আর হজ করতে যাওয়া হয়নি। কিন্তু আল্লাহ কেমন কবুল করলো তাকে দেখে। অন্য হাজিদের হজ কবুল হতেও পারে, নাও হতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের হজ আল্লাহর কাছে কবুল। সবাই দেখছে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক সবার আগে আগে। লোক চেষ্টা করছে সাথ ধরবো, কথা বলবো, আপনি কখন আসলেন, কিভাবে আসলেন। চাপার সময় তো দেখতে পাইনি, কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। এবার দেখছে কি কাবা শরীফে তাওয়াফ করছে সবার আগে আগে, আপনার সাফা মারওয়াতে সঈ করছে সবার আগে আগে, মিনাতে সবার আগে, মুজদালফাতে সবার আগে, আরফাতের ময়দানে সবার আগে, শয়তানকে পাথর মারে সবার আগে, মক্কা থেকে হজ শেষ করে চলে গেল মদিনার ভিতরে সবার আগে আগে, নবীর রওজাতে জিয়ারত করছে সবার আগে, মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ে সবার আগে। সবাই অবাক হয়ে গেল, এত চেষ্টা করলো তার সঙ্গে কথা বলা হলো না। হজ করে সবাই ফিরে বাড়ি এলো। একজন হাজি আর একজনাকে অভ্যর্থনা জানাতে গেল, মোবারকবাদ জানাতে গেল। সবাই আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের বাড়িতে গেল, গিয়ে বলল, ভাই আচ্ছা আপনি চালাক লোক গো, হজ করতে গেলেন তো গেলেন, একবারও কোনো জায়গায় দেখা করে কথা বলার সুযোগ দিলেন না, সব জায়গাতে খালি আগে আগে পালাচ্ছিলেন কেন? আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক অঝর নয়নে কেঁদে দিল, চোখের পানিতে বুক ভেসে গেল। কি বলছেন আপনারা? ভাই আমাকে লজ্জা দিবেন না, আমি হজ করতে পারিনি ভাই। লোকেরা বলছে, দূর মশাই কি বলছেন আপনি? আমরা একবার নয় শত শতবার আপনাকে দেখেছি। একজন নয়, জালালপুরের হাজী সাহেব দেখেছে, সুজাপুরের হাজী সাহেব দেখেছে, কয়েসবাড়ির হাজী সাহেব দেখেছে, মির্জাপুরের হাজী সাহেব দেখেছে, বিবি গ্রামের হাজী সাহেব দেখেছে, মাকুলপুরের হাজী সাহেব দেখেছে, সাইদপুরের হাজী সাহেব দেখেছে, বালুয়াচারের হাজী সাহেব দেখেছে। সব হাজী আপনাকে দেখেছে, আপনার কথা বলেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলছে, ভাই খোদার কসম করে বলি আমি হজ করতে, জোরে বলুন, হজ করতে যায়নি। লোকেরা বলছে ব্যাপারটা কি? তখন বললেন, শুনে কথা, এই এই অবস্থা। একজন নবী বংশের ফুল আওলাদের রাসূল, মেয়ে ছেলে অভাবের কারণে মরা মুরগির মাংস কাটছিল, আমার সহ্য হলো না, আমি সমস্ত নজরানা দিয়েছিলাম তিনাকে, তাই আমার হজ করতে যাওয়া হলো না। সব হাজিরা বলল, ভাই বুঝে গেছি, আল্লাহ তাআলা আমাদের হজ কবুল করেছে কিনা জানি না, তবে তোমার এই কাজকে পছন্দ করে আল্লাহ তোমার সূরাতে তোমার সকলে ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমার হজ কবুল করে নিয়েছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। হৃদয় মাঝে একটাই বাসনা, যাব আমি সোনার মদিনা। সুবহানাল্লাহ। যারা যাবেন সবাই বলবেন। এই যে দাদু কোথায় যাচ্ছেন? ও আচ্ছা, একটা ছেলে উঠছে, মৌলভী সাহেব কইছে, এই কাজ আগা কইছে, মৌলভী साहब बस बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद खड़ा हुआ तो मौलवी साहब, अरे कहाँ जागा? कइছে बहुत जोर से लग गया, फिर बैठ गया। अब जलसा खत्म हो गया, तू भी बैठा है। तो मौलवी साहब उसको पूछे, ए जो जो जगह नहीं? कहा नहीं जाएंगे। कहा है? जिस लिए जा रहे तो वो यही हो गया है, आपके डर से। হৃদয় মাঝে একটাই বাসনা, যাব আমি সোনার মদিনা।
আমরা সবাই নবীর দিওয়ানা, যাব আমি সোনার মদিনা। আশায় আছে সম্বল নাই, নাই যে আমার সাফিনা, থাকে তো যদি দুটি ডানা, উড়ে যেতাম সোনার হৃদয় মাঝে একটাই বাসনা, যাব আমি সোনার মদিনা। মরণ দিও গো মদিনার মাটিতে, ইয়া ইলাহি রাব্বানা। মরণ দিও গো মদিনার মাটিতে, ইয়া ইলাহি রাব্বানা। মুখেতে দুরুদার সালামের নজরানা, পৌঁছে দিব সোনার মদিনা। মুখেতে দুরুদার সালামের নজরানা, পৌঁছে দিব সোনার মদিনা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। खड़े हो जाइए, सारे लोग खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह सिमनानो की छोछा, जिंदाबाद हुजूर ताजुल औलिया। जिंदाबाद। हाँ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मखदूम अशरफ मिशन, जिंदाबाद औलादे नबी, जिंदाबाद शहनशाह सिमनान। जिंदाबाद। इधर फैन है, फैन छोड़िए, फैन छोड़िए, आप लोग फैन छोड़िए, आने दीजिए हवा, पूरा हवा आने दीजिए, हट करके बैठिए आप लोग। सुभान अल्लाह, अब कोई भी बाहर नहीं रहेगा, सरकार आ गए हैं, सब अंदर आके बैठिए और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कह रहा था कि ये पूरे सईदपुर वाले, माकलपुर वाले इस इलाके के मुसलमानों की खुश नसीबी है कि गाहे बागाहे आले रसूल का इस सरजमीन पे कदम पड़ता है। और हम तो समझते हैं कि इन्हीं बुजुर्गों के कदम की बरकत से हम लोग खाली बचे हुए हैं, नहीं तो क्या हाल जो हम लोगों का होता तो अल्लाह ताला जानता। वो फिर ठीक है, उसमें हजरात तो बड़ी खुशनसीब, बड़े खुशनसीब हैं आप लोग सईदपुर वाले। हुजूर अशरफुल औलिया को क्या लाए, अब देखिए क़यामत तक इंशाअल्लाह उनकी नस्ल से आपकी मुलाकात होती रहेगी। आप नहीं रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। आले नबी से हमारा रिश्ता जुड़ा रहेगा। ये फैजान है मेरे अशरफुल औलिया का, ये फैजान है मेरे मखदूम पाक का।
इसलिए कि जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं, अब पूरी दुनिया में मैं कह रहा हूं आपको, ऐसा एक खानवादा मिलना मुश्किल है जिस घराने में ना आलिम की कमी, ना पीर की कमी, एक से बढ़ के एक मिलेंगे इस खानदान में आपको। और हमारे आपके मुर्शिद अशरफुल औलिया तो ऐसे थे, जमाने के बड़े बड़ों ने कहा था अशरफुल औलिया, ओलियों में सबसे अशरफ आला। और हमारे आपके मुर्शिद, इनको भी बड़े बड़ों ने कहा है ताजुल औलिया, बड़े बड़े वलियों के ताज हैं हमारे आपके मुर्शिद। हजरत गिरामी, ये हमारी आपकी खुशनसीबी है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चा को वसीयत कर दीजिए, नबी आले नबी से जुड़े रहे। अगर ईमान बचाना चाहते हो, मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा देखा, मेरे अशरफुल औलिया जिस इलाके में चले गए हैं, उस इलाके में आज भी टनाटन सुन्नी है। और जहां हुजूर किसी वजह से नहीं जा सके, वो इलाका वहाबी हो गया। तो कितना बड़ा करम है इन बुजुर्गों का। हजरत, बच्चा को, नाती को, पोता को आले नबी से जोड़ के रखिए, सबको मुरीद कर दीजिए, सबके गले में फंदा डाल दीजिए। इसलिए कि कुत्ता दो तरह का होता है, एक वो कुत्ता है जिसको सब मारता है, सब छेड़ता है, सब ईंटा फेंकता है, मगर एक पालतू कुत्ता है, देखिएगा, जिसके गले में बेल्ट होता है नहीं, पूछा हुआ कुत्ता, पाला हुआ कुत्ता। वो जब घूमता है तो लोग उसको सब आदर करते हैं, कदर करते हैं, बिस्किट देते हैं, खाना देते हैं, सब प्यार करते हैं, प्यार से बुलाते हैं। ये सिलसिले का पट्टा जिनके गले में रहेगा, कल क़यामत में उनकी भी इज्जत होगी। इसलिए जरूरी है, जो अब तक मुरीद नहीं हुए हैं, आज ही हो जाइए। इसलिए कि क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी तो बुलबुला है पानी का, है कौन कब मर जाएगा, कौन कब दुनिया छोड़ के चला जाएगा। लिहाजा फौरन मुरीद हो जाइए, बच्चा को मुरीद कर लीजिए। दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करने जा रहा हूं, मगर मेरे कुरान ने कहा है कि तुम लोग शिक्षित तो बनो, ज्ञानी बनो। हदीस में नबी ने कहा है तुम लोग शिक्षित तो बनो, ज्ञानी बनो, चीन जाना पड़े फिर भी जाओ, मगर सीखो, पढ़ो, लिखो। इसी चीज को मेरे अशरफुल औलिया ने चाहा कि बंगाल का बच्चा ज्ञानी हो जाए, शिक्षित हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हुजूर अशरफुल औलिया ने देखा, हाँ हो गया, बस शुक्रिया। बंगाली मुसलमान में मोहब्बत है, अकीदत है, मगर एक चीज की कमी है। वो क्या? इल्म की कमी। मोहब्बत आछे, भालोबासा आछे, शिक्षार अभाव। ताई अशरफुल औलिया पांडुआते आज के 30 বছর আগে মখদুম আশরাফ মিশন এমন একটা প্রতিষ্ঠান কায়েম করে গেলেন। চালু হওয়া 27 বছর হলো। আপনি দেখেন পুরা পশ্চিম বাংলা শুধু নয়, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম মখদুম মিশনের জবাব নেই। এবার দেখে হবেন, শুনে হবেন, জালসাতে অনেক লোক গিয়ে হবেন আপনারা। 143 জন ছেলে পাগড়ি পেয়েছে, তার মধ্যে 8 জন মুফতি সাহেব হয়েছে। তাহলে মিশন ছিল কি, হলো কি? এবার অনেকে আছে যারা নিজের ছেলেকে আলিম হাফিজ বানাতে চায় না, বাংলা মিডিয়ামে পড়ায়,
তো আপনারা জানেন পান্ডুয়াতে হুজুর তাজুল আউলিয়া অনেক দিন আগে আপনার ছেলেকে ওয়াহাবিদের হাত থেকে বাঁচাতে, ঈমান আকীদা যেন খারাপ হয়ে না যায়, এই জন্য বাংলা মিডিয়াম স্কুল খুলে দিয়েছেন পান্ডুয়াতে। এবার অনেকে চাইছে আমরা নিজের ছেলেকে সিবিএসসি বোর্ডের স্কুলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াবো। তড়ি ঘড়ি আমার আপনার সরকার তাজুল আউলিয়া কোটি কোটি টাকা খরচা করে পিরানা পীরে 3 তালা আইনাই হিন্দ পাবলিক স্কুল इंग्लिश मीडियम चालू করে দিয়েছেন। বর্তমানে ভর্তি চলছে सईदपुर वालो, माकलपुर वालो। जहां तक मेरी बात जाती है, आप अपने नाती को, पोता को, अपने बेटा को अगर आप चाहते हैं आखिए पाक के दरबार में रह के वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साथ में इस्लाम का जानकार बने, जरूरत पड़े तो डॉक्टर होगा, बाप मर जाए तो खड़ा होके जनाजा भी पढ़ाएगा। इमाम ना रहे तो जाकर के मेंबर पे खड़ा होके खुतबा भी देगा। हुजूर ये चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में लड़का पढ़े लेकिन इस्लाम का भी जानकार हो, ईमान का भी जानकार हो, अकीदे का भी जानकार हो। इसलिए स्कूल भी खुल गया, भर्ती चले है, जल्दी कीजिए। अभी ये महीना कई दिन चलेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। 1 क्लास से 5 क्लास तक और जितना मिशन है आपके डांगा में तरबिया है, तरबिया ये सब मिशन की क्वालिटी में पढ़ाई होगी। इससे भी अच्छी पढ़ाई की कोशिश की जा रही है, मगर उन सब मिशन में आप जाकर के देखिए, एक बच्चा को भर्ती करके देखिए। अभी मेरा झारखंड का एक भतीजा अपनी बेटी को भर्ती करने आया था, तो हमको फोन किया था, तो मैंने कहा कि हाँ सुनते तो है लेकिन बाकी हमको कुछ मालूम नहीं है। तो उनकी बेटी 9 में पढ़ रही हो, भर्ती करना आया तो सुनते हैं कि हजारों हजार रुपया डोनेशन लगता है, हजारों हजार रुपया, 25,000, 10,000, 15,000 महीना लगता है। हुजूर सरकार ताजुल औलिया फरमाते हैं सब मिशन से कम पैसे में अच्छी तालीम, अच्छा खाना, अच्छा परिवेश देकर के हम आपके बच्चे को लालन पालन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर होने का मौका फराहम करना चाहते हैं। लिहाजा मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जानते हैं आप ये सब कुछ करने के लिए, इस सब को कामयाब करने के लिए हमारे आपके पीर ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जो लोग कछोछा जाते हैं जाके देख लीजिएगा, जो खानका है कछोछा में कोटि कोटि रुपया की जगह है। हुजूर ने अपने भाई से, अपनी बीवी से उस जमीन को लेकर के 4 मंजिला इमारत बना करके पूरी जमीन और बिल्डिंग को पांडुआ मिशन में दान कर दिया। जोर से बोलिए। सब लोग इधर से लेके जाता है और हमारा पीर अपने घर से लेके हमारे बंगाल में आते हैं ताकि बंगाल चमके। यही वजह है हमारे आपके पीर की कुर्बानी को जब लोगों ने देखा तो जोश और खरोश से हिस्सा लिया, और ऐसा हिस्सा ले रहे हैं सुभान अल्लाह कि मिशन बढ़ता ही जा रहा है। पीराना पीर में अभी 50 बीघा जमीन हो गई है, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मालदा में जाके देखिए, शहर में 6 मंजिला एक इमारत बन गई। हैदरपुर में कोचिंग सेंटर, कहिए सुभान अल्लाह। इसी तरह अजमेर में जाकर के देखिए 2 मंजिला इमारत बन गई है मिशन के लिए। हुजूर अपने लिए कुछ नहीं बना रहे हैं, हर मिशन वाला बनाता है अपना कमाई के लिए। हमारा आपका पीर बना रहा है हमारे आपके बच्चों के लिए, कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा है कि नहीं? पीर साहब जो बनावे हैं अच्छा है कि नहीं? इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग अपना ज़कात फितरा देते हैं ना मिशन में? देते हैं। पूरा सईदपुर मेरे अशरफुल औलिया का दीवाना। हुजूर आज भी फरमा रहे थे ये सईदपुर तो हम लोगों का खास गांव है, अब्बा का बहुत पसंदीदा गांव है। मैं सोच रहा था या अल्लाह कितने खुशनसीब होंगे यहाँ का आदमी जिस गांव को अशरफुल औलिया ने पसंद कर लिया हो। मगर अशरफुल औलिया एक बात कह करके गए हैं, क्या कभी आपने सुना
अशरफुल औलिया ने कहा मेरे बेटे को अच्छा अच्छा खाना देना, मेरे बेटे को मोटा मोटा नजराना देना, तो हम तुमको खूब दुआ देंगे। ऐसा किसी से कहा है? नहीं। मगर क्या कहा? कौम के लिए जिस चीज को आपने खड़ा किया था, बनाया था, उसका नाम है मखदूम अशरफ मिशन। वो भी अपने घर में नहीं बनाया, लोग तो अपना घर में बनाते हैं, हुजूर हमारे बीच में बना रहे हैं, हमारे आपके घर में बना रहे हैं, मालदा शहर में बना रहे हैं, पंडवा शरीफ और पीराना पीर में बना रहे हैं। अशरफुल औलिया ने कहा था मेरे मानने वालों, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, अगर मुझे पाना चाहते हो, तो तुम मखदूम मिशन का दीवाना बन जाना। अगर तुम मिशन का हो जाएगा तो हम तुम्हारा हो जाएगा। जोर से बोलिए। तो मेरे भाई, अगर देखना चाहते हैं आप, मिशन का दीवाना बन जाइए, बस मिशन का दीवाना बन जाइए। मिशन को फैलाइए, लोगों में प्रचार कीजिए, स्कूल हो गया, सबको जना दीजिए, सबको खबर कर दीजिए, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ग्रुप में एकदम फैला दीजिए, सवाब मिलेगा, अशरफुल औलिया खुश होंगे। और कुछ नहीं कर सकते हैं आप तो ये जो मिट्टी का बैंक, प्लास्टिक का चुक्का आपको दिया गया है मिशन के लिए, इसको अपने घर में, अपनी दुकान में जरूर रखिए, इसको रखिए। और अल्लाह जितना तौफीक दे, ज़कात, फितरा, उशर, चरमे कुर्बानी का पैसा आप उसमें भरिए, साल भर भरिए, इसलिए कि भरते भरते आप मर जाएंगे, आपका जनाजा यहाँ पढ़ा जाएगा, मगर क़यामत तक पीराना पीर और पंडुआ में आपके लिए दुआ होती रहेगी। बोलो कितना अच्छा काम किया हमारे आपके पीर ने। और सरकार ने फरमाया जिसके घर में ये चुक्का रहेगा, डब्बा रहेगा, कभी वो अभाव नहीं होगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना। अरे कभी तो प्रैक्टिकल करके देखो यार, दिल से रखो, इसको मोहब्बत से रखो, अल्लाह जो दे उसमें डालिए मोहब्बत से। बेटी की शादी हो तो बेटी को दे करके भेजिए घर में, दामाद को भी कहिए। कारोबार में तरक्की चाहते हो तो मिशन का एक डिब्बा अपने घर में रखो, इसलिए कि ये हजारों यतीम बच्चे इस पैसा को खाते हैं और डेली दरबार में जाते हैं और हमारे आपके लिए दुआ करते हैं। बोलिए, बेटा के लिए मकान बनाया, दुकान बनाया, मर गया, 40 चहरम करके खत्म, बेटा जियारत भी नहीं करेगा और डेली आपके लिए दुआ होती रहेगी पीराना पीर पंडुआ में। इसका इंतजाम मेरे सरकार ने कर दिया। तो काम तो अच्छा है कि बुरा? तो हर घर में है कि नहीं है? हर घर में है ना। इसको आप लोग मोहब्बत से रखते हैं ना? बिल्कुल रखिए और इसका चर्चा कीजिए बीच बीच में। हाँ, चर्चा कीजिए कि हुजूर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हम लोगों को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और सुनिए, आप दीजिए, हर सुन्नी मदरसा को दीजिए, वो कहीं का भी हो सुन्नी मदरसा, वो हम लोगों का मदरसा है। मगर जो लोग मांगने आते हैं, आपने उसको 100 रुपया दिया तो 50 रुपया वो कमीशन पाएगा। लेकिन आप जानते हैं मिशन में आपने 100 दिया, 50 दिया, 500 दिया, 5000 दिया, 5 लाख दिया, कुछ भी दिया, आपका पूरा पैसा जाके मिशन में लग गया। इसलिए कि यहाँ का कमीशन हराम बराबर कोई नहीं खाता। जोर से बोलो। तो देना चाहिए कि नहीं? मखदूम मिशन को देना चाहिए कि नहीं? हम कभी अपने पीर के लिए आपसे नहीं मांगते हैं, हमारे पीर के घर के लिए, दर के लिए, गाड़ी के लिए नहीं मांगते हैं। जहां से हमारा आपका बच्चा आदमी की तरह आदमी बनेगा, इंसान की तरह इंसान बनेगा, उस इदारे के लिए मांगते हैं। क्या दे सकते हैं आप लोग? आइए तो हुजूर के सामने पेश हो जाइए और सलाम करके बोलिए कि सरकार आप इतना इतना कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो हम भी मिशन के लिए अल्लाह जितना देश दिया है आपको, उसी हैसियत से आप ज़कात का भी दे सकते हैं, फितरा का भी दे सकते हैं, उश्र का भी दे सकते हैं, और किसी चीज का भी दे सकते हैं। आप आकर के ऐलान कीजिए तो सईदपुर, अल्लाहु अकबर, सईद का माना ही नेक बख्त है। अल्लाह नेक बख्त बना करके रखे, इस गांव को नसीबे वाला बना के रखे। क्या दे सकते हैं भाई? आप लोग आकर के ऐलान कीजिए, हुजूर के सामने रखिए।